Queridos amigos, esta tarde nos toca trabajar duro, mindfulness y Shatsampatti. Perdón, estamos a martes, ¿no? Ah, no, esto es lo que le toca a Nilda, perdón. Shatsampatti solo. Y Teosófia práctica. Shatsampatti y Teosófia práctica. Oh Dios. Mindfulness no está. It's over, no need to be mindful anymore. Ya no hace falta estar atento con el mindfulness. The subject is actually that was yeah, no, thank you. That was specially arranged for the presidents of the lodges. Esto ha estado preparado especialmente para los presidentes de las ramas. Because you have been having mucho trabajo in the last 2 hours. Porque habéis estado trabajando mucho en las últimas 2 horas. And I'm afraid that this is now siesta time for you. Y ahora es la hora de la siesta para vosotros. So, you know this acupressure point? Aquí hay un punto de acupuntura, You know? ¿sabéis? So please rub it vigorously, Rápidamente y vigorosamente. then you can keep awake. Y os podéis mantener despiertos. See how many people are doing it. ¿Cuánta gente lo está You just passed the test. os ha delatado. Habéis pasado la prueba. Sí, habéis pasado la prueba. As you know, we have been talking about the 4 qualifications, and in the third there are 6 qualifications or 6 points of good conduct. Hemos estado hablando de las 6 cualificaciones, no, de las 4, 6 points of good conduct. de las 4 cualificaciones. En la tercera hay 6 puntos de buena conducta. It is interesting that across the world people have talked about peace. Es interesante ver cómo todo el mundo, la gente ha hablado de todo esto. I'm very happy that this evening Nila is going to handle this subject. Me alegro mucho de que esta noche Nilda vaya a tratar el tema. I was told that last evening was a very nice lecture, and I'm sure this evening also. Me han dicho que la conferencia de ayer por la noche estuvo muy bien y estoy segura de que la de hoy también lo va a ser. So, at one of the meal tables or somewhere we were chatting, and Nilda said, "My talk is after yours, maybe you will finish saying everything." Así que Nilda hoy me comentaba en un pequeño comité que su charla iba después de la mía y que a lo mejor yo ya lo habría dicho todo. I won't do that. Pero yo no hago eso. I'll keep it as a secret and a surprise for Nilda to reveal. ¿Por Nilda tú? Ah, sí, lo dejo como secreto para Nilda, para que lo revele ella. As much as possible. En lo posible. In Sanskrit, this
these 6 qualifications which we are talking about is a little different from the way they are expressed at the feet of the master. En sánscrito, las 6 cualificaciones de las que estamos hablando son un poco diferentes de las que se hablan a los pies del maestro. Just a minute, I'll put off my mobile, I forgot. Voy a apagar mi móvil. The first of these is called Sama. La primera se llama Sama. Sama means self-control as to the mind. Sama significa autocontrol respecto a la mente. And then there is Dhamma, Después está Dhamma, which is control of the senses, que es el control de los sentidos, but can also be seen as self-control in action. pero también puede considerarse como el autocontrol de la acción. If you look at it, Sama is the starting point of this control, and Dhamma is the final point. Si lo miráis bien, Sama es el punto inicial de este control y Dhamma es el punto final. Without Sama, you can have Dhamma. You can't. You can. Sin Sama podéis tener Dhamma. No podemos. No podéis. You can't. You can. Sí que podéis. But that is an artificial control. Pero ese es un control artificial. The real control is with Sama. El verdadero control es con Sama. Then you have one which is called Uparati, Después tenemos uno que se llama Uparati, which is withdrawing from the objects of sense. que consiste en retirarse, apartarse de los objetos de los sentidos. Now, for a moment, put away the Shatsampatti in Viveka Chudamani, and then we step at the feet of the master. De momento vamos a dejar de lado Shatsampatti de Viveka Chudamani y vamos a limitarnos, vamos a pasar a los pies del maestro. The third qualification at the feet of the master is tolerance. La tercera cualificación a los pies del maestro es la tolerancia. So, Uparati or withdrawing from the objects of sense is the third qualification in the Viveka Chudamani. Uparati es el retirarse de los sentidos, es la tercera cualificación en Viveka Chudamani. And at the feet of the master it's tolerance. Y a los pies del maestro es la tolerancia. The fourth in the Viveka Chudamani is Titiksha, Titiksha es el cuarto en el Viveka Chudamani, which means enduring of all pain and sorrow. que significa soportar todas penas y dolores y tristezas. At the feet of the master, the fourth qualification is cheerfulness. A los pies del maestro, la cuarta cualificación es la alegría. The fifth qualification in the Viveka Chudamani is faith. La quinta cualificación en Viveka Chudamani es la fe. Faith. Faith. Yeah. And at the feet of the master, it is one-pointedness. Y a los pies del maestro es la vista fija, el objetivo único. And the sixth is samadhana in the Viveka Chudamani. Samadhana. Samadhana es la sexta en Viveka Chudamani. And that means right meditation. Y eso significa meditación correcta. But the sixth one at the feet of the master is confidence. Pero la sexta a los pies del maestro es la confianza. I suddenly realized that when I said samadhana, I was sounding like a Spanish person, because I said something which is the way the Spanish people would pronounce it. Me doy cuenta de que cuando he dicho samadhana
Lo he pronunciado como si fuera un español. Yeah, but I suppose it happens if you stay here for a while. Supongo que si estás aquí un tiempo ya pasa esto. Now, we spoke this morning about Viveka and Vairagya. You remember that, don't you? Hemos hablado de Viveka y Vairagya esta mañana, ya lo recordáis. Okay. And particularly in respect of our causative actions that result in karma. Y particularmente respecto a nuestra causación de acciones, eso produce el karma. Acaba ahí. So, for the right way of life and for a practical spiritual life, it is important to consider the 6 qualifications of Shatsampatti. Es importante tener en cuenta las 6 cualificaciones de Shatsampatti para una vida correcta, un estilo de vida correcto y para la práctica de la vida espiritual. It teaches you to deal with yourself and your relationship with others. Os enseña a gestionar vuestra relación con vosotros mismos y con los demás. Okay. Now, when we talk about self-control as to the mind, cuando hablamos del autocontrol respecto a la mente, we can refer to what Patanjali says about it in the Yoga Sutras. Podemos hablar de lo que dice Patanjali en los Yoga Sutras. There are 2 aphorisms. Hay 2 aforismos, that is the 5th and the 6th. el quinto y el sexto, In the first section, de la primera sección, called Samadhi Pada or the path of Samadhi, que se llama Samadhi Pada o el sendero de Samadhi. he says the modifications of the mind are 5-fold. Dice que las modificaciones de la mente son quintuples And are painful or not painful. y son dolorosas o no dolorosas. And then in the 6th aphorism, Y en el sexto aforismo he further enumerates these. las enumera. He says right knowledge, Dice correcto conocimiento, wrong knowledge, conocimiento erróneo, fancy, fancy fancy is like a fantasy. fantasía, Similar, fancy. fantasía, Sleep un sueño and memory. y memoria. So these are the 5-fold modifications of the mind. Estas son las 5 modificaciones de la mente. Right knowledge, wrong knowledge, Conocimiento correcto, conocimiento erróneo, fancy, sleep, memory. fantasía, sueño y memoria. In the very second aphorism En el, before these, en el segundo aforismo antes de estos, which I told you yesterday, del que hablé ayer, he says yoga is the inhibition of the modifications of the mind. dice que el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Yoga has chitta vritti nirodha. That is the Sanskrit practice. Now, if we talked about the inhibition of the modifications of the mind, it means that the mind has to be made quiet. Si hablamos de la inhibición de las modificaciones de la mente, eso significa que la mente tiene que apaciguarse. This is very easy to talk about, Esto es muy fácil de decir, but if you sit and try to make your mind quiet, pero si os sentáis e intentáis apaciguar la mente, it will not be quiet. no estará apaciguada. I'll give you an example. Os daré un ejemplo. In fact, the mind is a very, very dangerous, mischievous instrument. De hecho, la mente es un instrumento muy peligroso y misterioso. Let us say that you see something like a nasty accident on the road. Por ejemplo, veis un accidente horroroso en la carretera And you want to forget it. y queréis olvidarlo. What happens? ¿Qué ocurre? The more you look at forgetting something, the more you remember it. Cuanto más intentáis olvidar algo, más lo recordáis.
Suppose you say, I want to forget Maithreya. Supongamos que decís, quiero olvidar a Maithreya. So every time you say that in your mind, you remember Maithreya. Cada vez que decís esto en vuestra mente, recordáis a Maithreya. Okay. That's why it is very strange that you can make your mind think of something, but you cannot make it forget something. Por esto es muy extraño que podéis hacer que vuestra mente piense en algo, pero no podéis hacer que vuestra mente olvide algo. That's why you have memorial meetings. You say, we are here to remember Mahatma Gandhi. Por esto hay reuniones memoriales, como por ejemplo estamos aquí reunidos para recordar a Mahatma Gandhi, conmemorativas. Can we say, we are here to forget Adolf Hitler? ¿Podemos decir estamos aquí para olvidar a Adolf Hitler? What would you do? You would be remembering him. Estaríais recordándole. This is the funny part about the mind. You cannot control the mind in the classic definition of the word control. No podéis, esto es lo extraño sobre la mente, que no la podéis controlar según la definición clásica de control. That is why, instead of trying to control it, learn to observe it. Por esto, en lugar de intentar controlarla, aprended a observarla. There are many techniques to silence the mind. Hay muchas técnicas para silenciar la mente. But they are only techniques and they do help. They don't silence the mind. That finally happens. De hecho no silencian la mente, son técnicas que ayudan y al final la mente se silencia. One of those, of course many of these are taught in meditation schools like Vipassana and all that. Todo esto ya se enseña en las escuelas de meditación como Vipassana, por ejemplo. The first is to observe your breathing. Lo primero es observar la respiración. Okay? And then so on and so forth. Y después continuar. We are not getting into any of those exercises now. No vamos a hacer ejercicios de estos ahora. But to observe, you need to withdraw. Pero para observar necesitáis retiraros. To observe, you need to witness. Para observar necesitáis visionar, ser testigos. To control, you should not control. Para controlar, deberíais no controlar. There is always what is called a rebuttal instinct in every human being. Rebuttal, R-E-B-U-T-T-A-L. I rebut what you say. Siempre hay un instinto de rebatirlo todo en el ser humano. And this originates in the mind. Y esto se origina en la mente. Okay? When the mind has a very strong opinion, Cuando la mente tiene una opinión muy fuerte, and the mind does have strong opinions all the time, y la mente continuamente tiene opiniones fuertes, when somebody challenges that opinion, cuando alguien desafía esa opinión, the mind gets into a rebuttal mode. la mente se pone en modo de rebatir. Like, for example, if I suddenly made a statement, oh, you are not educated. Por ejemplo, si de repente yo digo, no sois educados. Somebody might get angry and stand up and say, who told you? I am educated. Alguien se levantará y dirá, ¿quién te lo ha dicho esto? Yo soy educado. So if you challenge saying the mind does not have a rebuttal quality, this is a good way of saying something. Si la mente no tiene este modo de reaccionar, de rebatir, está en una buena disposición. It is used and misused sometimes when getting the truth out of people. Se utiliza y a veces se utiliza mal para sacar la verdad de la gente. Suppose you went up to somebody and you want to know the name of that person. Por ejemplo, os acercáis a alguien y queréis saber el nombre de esa persona. And you go and say, you say any name. You come to Anna Maria and say, hello Angeles, and then she will say, no, I'm Anna Maria. Then you get to know her name.
Sí. Por ejemplo, vais a una persona y decís cualquier nombre y entonces esa persona dice, no, no, yo soy tal persona, y habéis averiguado cómo se llama. Right? So you must be very careful from practical things to spiritual things about this rebuttal of the mind. Tenéis que estar atentos y ver que desde las cosas prácticas hasta las espirituales, la mente normalmente se pone en modo de rebatir. Sometimes when they question a person who has stolen something, A veces cuando se interroga a alguien que ha robado algo, they don't ask him, did you steal it? no preguntan, ¿lo has robado? They ask him, why did you steal it? Preguntan, ¿por qué lo ha robado? Because you already crossed the first step. Porque solamente habéis dado un paso. Porque ya pasáis ya Pasáis a la segunda pregunta. a la segunda pregunta. And the person's answer is, oh, I'm sorry, but if you ask him, did you steal, he will say no. Si preguntáis, ¿lo robaste? Dirá que no. Pero si preguntáis por qué lo has robado, dirá, oh, lo siento, es que esto, aquello. But this can be misused to manipulate people. Pero esto se puede utilizar mal para manipular a la gente también. And this is how people praise you and compliment you and get you to do what they want you to do. Es así como la gente te halaga con todo tipo de palabras y de hechos para hacerte hacer lo que ellos quieren que hagas. Because the flip side of rebuttal is an ego massage that you accept. Porque el flip side es, bueno, el otro lado del rebatir es A massage for your sí, ego. es un masaje para vuestro ego. See, massage is very popular here. I know many people. Yo sé que es muy But this is not for the body. This is for popular the ego. los masajes, pero este es para el ego, no para el cuerpo. So again, you see how self-control of the mind is linked with what we spoke this morning of that balanced state of mind or sthita prajna. Because if somebody praises you, you agree with that person, and you feel so happy you will do something to return the favor. And if somebody is angry with you, you can summarize it, you don't need to translate. If somebody says something that's not nice, you immediately disagree. Right? You said the self-control of the mind is very important. Okay, let me just say it in one line. If somebody praises you, Si alguien os halaga, you agree. estáis de acuerdo. Very dangerous because then you return the favor to them in a different way. Es muy peligroso porque tendréis que devolver el favor de una manera distinta. If somebody tells you something you don't agree, you get angry. Si alguien os critica, os dice algo que no os gusta, os enfadáis. And similarly, you find that your actions every day are based again on that raga and dvesha. I like, I don't like. Y veis que todas las acciones vuestras durante el día están basadas en me gusta o no me gusta. So in a way, self-control of the mind is also linked with sthita prajna. El autocontrol de la mente también está relacionado con... Okay, that is the balanced mind. Esta es la mente equilibrada. Now let us consider briefly. So therefore, what is the lesson? What do we take away from this? ¿Qué concluimos de esto? ¿Cuál es la lección? Is that he who is neutral to criticism and flattery. Praise is all right, because in a way it's a more genuine thing, but flattery, yes. So what is the difference in Spanish? Adulación. Adulation. Okay. You see the difference. If there are people who indulge in flattery with important people. Sí, bueno. A ver, ¿cómo comenzar? The difference between flattery. No. La persona que permanece neutra a las críticas, tanto a las críticas como a la adulación, a los halagos, Yeah. that person, Then you see, if you fall for both,
Si os afectan los dos, you will make a mistake. Os equivocaréis. Because nobody, as the Mahatma says in one place, that nobody knows you as much as you. Porque el Mahatma dice en un sitio que nadie os conoce mejor que vosotros mismos. So, nobody can make you control your mind more than yourself. Nadie os puede hacer controlar vuestra mente más que vosotros mismos. Because you know your mind, Porque vosotros conocéis vuestra mente, you can witness your mind, podéis observarla, you can observe your mind, podéis verla, visionarla, and perhaps you can stop its modifications. y tal vez podáis detener sus modificaciones. So please don't depend on any outside crutch, crutch. Y es muleta. No dependáis de ninguna muleta externa. Okay. Now, the next step is self-control or control of the senses and self-control in action. El paso siguiente es el control de los sentidos y el autocontrol en la acción. It is interesting to consider this as well. También es interesante estudiarlos. One may ask, control in action is required. Se puede preguntar por qué se necesita el autocontrol en la acción. If one has achieved self-control as to the mind, Si uno ha conseguido el autocontrol de la mente, after all action begins with the mind. al fin y al cabo todas las acciones empiezan en la mente. You will recall that we spoke of two kinds of self-control earlier. Recordaréis que hemos hablado de dos tipos de autocontrol antes. One is by suppression of all tendencies at the level of action. Uno es suprimiendo todas las tendencias al nivel de la acción. It is an act of controlling any drive from translating into action. Es la acción de controlar cualquier impulso antes de que pase a la acción. The other way is to remove the very root of these drives and tendencies. La otra manera es eliminar las raíces de todos estos impulsos y tendencias. And there is I think I spoke about it yesterday or can you please start? The day before. Days ago. Oh, it's a long time. In the 30th aphorism of the fourth and last section, En el aforismo número 13 de la cuarta y última sección, which is called Kaivalya Pada, which is the path of liberation. que es el sendero de la liberación, If you recall, I mentioned one last but one aphorism. mencioné el penúltimo aforismo. I told you that he says klesha karma nivrittihi. That means then follows freedom from kleshas and karmas. Que dice, después sigue la liberación de kleshas y karmas. Kleshas are afflictions, Kleshas son aflicciones, like avidya, asmita, and all those things. That we won't get into that right now. And karmas are those actions which create causative actions, which create reactions. y karmas son esas acciones que causan, originan unas causas que originan reacciones. So, if you look at it, if a person is completely free of afflictions and has neutralized his karma, Si una persona está completamente libre de aflicciones y ha neutralizado su karma, then that is what is called liberation. eso es lo que se llama liberación. So, liberation is used with the word self-realization. La liberación se utiliza con la palabra autorrealización. It is also used for, shall we say, ultimately it also means moksha or nirvana. También, en último término, significa moksha o nirvana. And it is a state where none of these things touch the person. Y es un estado en el que ninguna de estas cosas toca a la persona, le alcanza. But here, you must understand that when we say it doesn't touch the person, there is a paradox in it. Pero hay una paradoja, tenéis que verlo, en esto que decimos de que no toca a la persona. At that state, there is no person. En ese estado no hay persona. There is no operation of the personal mind.
no hay ninguna operación, ninguna actuación de la mente personal. So, obviously there is freedom. Obviamente hay libertad. I think, was it the Buddha who was asked by somebody, he said, I want to be happy. Creo que fue a Buda a quien le preguntaron, alguien le dijo, quiero ser feliz. So he has said, first you remove the eye, Y él dijo, primero te quitas un ojo. and then remove the want to. Ay, yo. Ese de ahí. Bueno, pensaba que era otra historia. Primero quitas el yo. Remove the I and remove the want to. Después quitas el quiero ser. So what is left? ¿Y qué queda? Happy. Feliz. You understand? ¿Lo entendéis? So, I want to be happy. You remove the want to, remove the I, all that stays is happy. Quiero ser feliz. Si quitáis el quiero, el yo y quiero ser, solamente queda feliz. So, do not think that a Jivan Mukta or a liberated one is somebody like us and he is free. No penséis que el Jivan Mukta o un ser liberado es alguien como nosotros pero libre. That is a very big misnomer. Es N-O-M-E-R. Misunderstanding. un gran malentendido. Yes. Yeah, well, more or less. Here in his commentary, Taimini says something about this, Dr. Taimini, and I will read it out, and it's very interesting. He says, the first result of attaining Kaivalya. El doctor Taimini hace un comentario aquí interesante que dice el primer resultado de alcanzar Kaivalya is that the yogi can thenceforward be bound by kleshas, cannot thenceforward be bound by kleshas and karmas. es que el yogi ya no puede a partir de entonces estar sometido por kleshas y karmas. So there are no kleshas and karmas. But No. then he doesn't stop with that. No se para aquí. Ya no hay kleshas ni karmas, pero no se detiene aquí. He says the attainment of Kaivalya, which means liberation, Dice que alcanzar Kaivalya, que significa liberación, follows the destruction of kleshas and karmas. sigue a la destrucción de kleshas y karmas. So what the sutra therefore means is, Lo que significa entonces el sutra es very important, is that the very potentiality for re-emergence of these two instruments of bondage is destroyed. y esto es muy importante, significa que la potencialidad misma de que vuelvan a reemerger estos dos instrumentos de las ataduras queda destruida. Do you understand that self-control in this context is the nature of the yogi? It is not something that he does. Entendéis que el autocontrol en este contexto es la naturaleza del yogi, no es algo que él haga. The yogi is self-control, El yogi es el autocontrol and that self-control is the yogi. y ese autocontrol es el yogi. It is not that the yogi has self-control. No es que el yogi tenga el autocontrol. Okay? I'm trying to say all this to get it home. Estoy intentando comunicaros esto. The Jivan Mukta, or the liberated one, El Jivan Mukta o el ser liberado cannot, no puede, after passing through Dharma Mega Samadhi, which is the final Samadhi, después de pasar por Dharma Mega Samadhi, que es el Samadhi final, and attaining Kaivalya or liberation. y de haber alcanzado Kaivalya o liberación, See, we said he cannot again fall into avidya and start creating karmas which bind. Do you understand? no, después de pasar por aquí no puede volver a caer en avidya y ni empezar a generar el karma que ata. So, it's not a self-control where he says, from tomorrow I will not create karma.
No es un autocontrol en el que diga, por ejemplo, a partir de mañana no voy a crear karma. The very seed, La semilla misma, the very potentiality la potencialidad misma is gone. ha desaparecido. A Jivan Mukta, an adept, is incapable of doing something that creates that kind of karma. Un Jivan Mukta o ser liberado es incapaz de hacer nada que pueda crear ese tipo de karma. Okay? There is the innocence of the baby. Está la inocencia del bebé, It is so similar as the innocence of an adept. es muy similar a la inocencia del adepto. But please remember, innocence is not ignorance. Pero recordad que inocencia no es ignorancia. Do you know? There is a very, very important difference, but many people mix the two. Hay una diferencia muy importante, pero mucha gente lo mezcla. If somebody were to hurt an adept, Si alguien quisiera herir a un adepto, first of all, the adept does not get hurt. primero al adepto nunca se le daña. The second, he does not react. Y después, a continuación, tampoco reacciona. You understand? In a very, in a sense, you must be very careful in understanding what I'm going to say. Tenéis que vigilar mucho para poder entender lo que voy a decir. In an underdeveloped, lower level of evolution, En un nivel inferior y subdesarrollado de la evolución, babies and animals, los bebés y los animales they get hurt, se les puede dañar, but they do not know how to react. pero no saben cómo reaccionar. So there is a lot of cruelty involved Hay mucha crueldad implicada when it comes to animals respecto a los animales and children, y los niños, and there is a huge karma when it comes to doing something which is of a wrong intention to a Mahatma, an Arahat or an adept. y hay un karma enorme si se quiere hacer daño a un Mahatma, un Arat o un adepto. Right? And this is something we know from history, that in many cases those who indulged in such acts paid very, very heavy prices. Y esto en la historia lo hemos visto, que los que se han dedicado a prácticas con esta intención han pagado un precio altísimo. Because Porque the adept leaves you to your karma. el adepto te conduce a tu propio karma. He does not believe in reacting to what you do to him. No reacciona a lo que tú le haces a él. Okay? And an adept also does not do this thinking that, yeah, karma will get you. Tampoco el adepto lo hace esto pensando, ya verás tu karma. No, there's nothing. Such a thing, such an idea, such a thought does not exist for him in his personal sense. He is aware that it can exist, but it doesn't exist for him. Es consciente de que esto puede pasar así, pero no existe para él. Okay? There can be no vindictiveness, no cruelty, no intention to harm. No hay intención de dañar por parte del adepto, ni ganas de venganza, ni crueldad, And no sense of delusion in an adept. ni ningún tipo de engaño en un adepto. And who is an adept? ¿Y quién es un adepto? You are an adept who right now are unable to know that you are an adept. Vosotros sois un adepto cada uno, pero ahora mismo sois incapaces de verlo. And if you stop thinking that I am not an adept but will become an adept, it's a mistake. If you stop thinking that, Yeah, no. If you stop think, if you, what did I say now? if you stop thinking, You know, I must tell you this joke. You know the centipede? sí, el 100 pies, Yeah. It was asked by somebody, when you walk, which foot do you put forward first? que le preguntaron, cuando caminas, ¿cuál es el pie que pones primero delante? So it forgot how to walk. Así que olvidó caminar. And that's just what happened to me. Y ahora es lo que me acaba de pasar. So
coming back to this, A ver, volviendo a esto. do not think that you are a human being trying to become an adept. No penséis que sois un ser humano intentando ser un adepto. Understand that you are an adept in potential Entended que sois un adepto en potencialidad, who is passing through the test of being a human being. que está pasando la prueba de ser un ser humano. Okay? So, now, we should understand that this would be the final goal of Dhamma or self-control in action. Este sería el último objetivo de Dhamma o autocontrol de la acción. And if you refer to the Noble Eightfold Path in Buddhism, for reaching this, you have to put in right effort. Y para alcanzar esto, tenéis que dedicarle el esfuerzo correcto Or right energy. o energía correcta. So we go to the third qualification. Y vamos a la tercera cualificación. This is withdrawal from the senses, as I told you, in one book. In the other book, it is tolerance. Esta es el apartarse de los sentidos en un libro y la tolerancia en el otro. We were talking about it this afternoon. I was talking with somebody. In one sense, this withdrawal from the senses is the fifth step in the Ashtanga Yoga. En cierto sentido, este retiro, apartarse de los sentidos, es el quinto paso en el Ashtanga Yoga. When we talk about yoga, I will go into the details of yoga, but right now it is the fifth step in yoga, which is pratyahara. Es pratyahara el quinto paso en yoga, ya hablaré después del yoga. Okay, and this is called abstraction. Y se llama abstracción. In such a state, one trains to withdraw from the senses. En este estado uno se entrena para apartarse de los sentidos. Now, let me ask you, don't you always think that withdrawal from the senses means complete some kind of shutdown? You plug your ears, your nose, close your eyes, and then you withdraw from the senses. That's not the way. A lo mejor pensáis que apartarse de los sentidos quiere decir taparse los oídos, cerrar los ojos, taparos la nariz y la boca y así ya os habéis retirado de los sentidos, pero no se hace así. The abstraction is actually a quality of the mind. La abstracción en realidad es una cualidad de la mente. I once saw a video Una vez vi un vídeo of a Spanish lady. de una señora española. She was getting her leg operated Le estaban operando la pierna without anesthesia. sin anestesia. Do you remember that? Have you seen it? ¿Lo habéis visto? And she was talking with the doctors, Y ella hablaba con los and they médicos. were cutting and chopping and drilling, and she was very happily Y talking. estaban perforando, cortando, y ella estaba allí tan tranquila. And that is a skill which she has developed, and that is a form of abstraction of the sense of touch and pain. Era una habilidad que había desarrollado y es una forma de abstracción en la que uno se abstrae del dolor en el tacto. I am sure that all of you have had an experience of abstraction in a small way. Estoy seguro de que todos vosotros habéis tenido alguna experiencia de la abstracción en pequeño grado. You know, when you are a young person and you are reading a storybook, Cuando sois joven y estáis leyendo un cuento, un libro de historias, and you reach a point which is very thrilling and interesting. y llegáis a un punto que es muy apasionante, Your mother calls you for lunch. y os llama vuestra madre para ir a comer, You don't hear it, pues no la oís, right? You don't hear it. ni siquiera la And oís, she calls again and again, y os vuelve a llamar, and then she gets angry. al final se enfada And she says, are you deaf? y os dice, ¿estáis sordo? ¿Estás sordo? Yes, at that moment you are deaf. En ese momento estáis sordos. Okay. There are times when you are looking at something, A veces estáis viendo algo, estáis mirando algo, but your mind is working on something else. pero tenéis la mente en otra parte. So then somebody says, can't you see it? You say, where is it?
it's right in front of you. Y alguien nos dice, pero que no lo ves, está delante tuyo. Now, this might seem like absent-mindedness, Esto puede parecer estar distraído, but actually the other side of the coin is abstraction. pero el otro lado de la moneda es la abstracción. If you can use this ability in you to withdraw from a sense for a while, you can do it with all senses for, if not a while, for much longer than a while. Si podéis hacer esto con un sentido, lo podéis hacer con todos los sentidos y no solo un ratito, sino mucho más tiempo. So do not think that abstraction is an act of force, No penséis que la abstracción es un acto de fuerza, because even if you try to block everything and sit in a dark room, the mind, which is also a sense, will work. porque aunque os encerréis en una habitación oscura y os tapéis los oídos y la nariz y todo, la mente es también un sentido que seguirá trabajando. Now let us shift to the other word, tolerance. Ahora vamos a hablar de la otra palabra, tolerancia. If you are absolutely tolerant to everything around you, Si sois absolutamente tolerantes a todo lo de vuestro alrededor, please listen to this carefully. escuchad esto cuidadosamente. If you are absolutely tolerant to everything around you, Si sois absolutamente tolerantes con todo lo de vuestro alrededor, you will become neutral to everything, acabaréis siendo neutros para todo. and by becoming neutral to everything around you, the duality disappears and there is only a perception without a registration or a reaction. Acabará desapareciendo toda dualidad y solamente habrá una percepción que no registre ninguna reacción. Okay, let me give you an example. I see you wearing maybe a particular colored dress, red or green or something. My mind tells me that is green, this is red, this is so and so, that is so and so. All these are in a way a sign of intolerance. Por ejemplo, yo, un ejemplo, os veo que lleváis vestidos de diferentes colores, verde, rojo, y yo pienso, es verde, es rojo, todo esto es un tipo de intolerancia. In the sense of being judgmental, En el sentido de enjuiciar, in the sense of the perception being colored with a name given to that coloring. en el sentido de que la percepción está coloreada por el nombre que damos a cada color. Is this clear? Is it a bit confusing? Es un poco confuso, o está claro. See, every time I say this is green, the person is tall, person is short, the judgment. Cada vez que digo, esto es verde, la persona es alta o baja, esto hay un juicio aquí. So there is a reaction. Y hay una reacción. That reaction is based on your senses. Esta reacción se basa en vuestros sentidos. But if there is just an observation, Pero si solamente hay observación, where there is a total absence of even what I said, registration, that is, you don't register y que ni siquiera existe ningún registro, and you don't react, y no reaccionáis, even in the subtlest way. ni siquiera en el más sutil, de la manera más sutil. Like, for example, each of you wearing different kinds of glasses. Por ejemplo, lleváis diferentes tipos de gafas. So if I observe, I say, oh, this is this shape of glass, that's that other shape of glass, this one no glass. You know, this is also a kind of modification of the mind. Y yo digo, mira, la forma de estas gafas son así, aquellas son asá. Esto, en cierta manera, son modificaciones, una modificación de la mente, al decirlo. But if none of these things are there, Pero si nada de esto está ahí, there is a certain balance and silence. hay un cierto equilibrio y el silencio. Okay, so you can describe this as tolerance. Podéis describir esto como la tolerancia. It is the lack of tolerance that makes you define everything that you see. Es la falta de tolerancia que os hace definir todo lo que veis. Okay, in my opinion, it is a subtle defense mechanism. Do you understand what is a defense mechanism? Es un mecanismo de defensa, en mi opinión, es un mecanismo de defensa.
Okay? sutil. It's a reactive thing, a defense mechanism. Like the rebuttal instinct, there's something called defense mechanism in psychology. So, the slightest act of intolerance, which we don't even notice, El más mínimo acto de intolerancia que ni siquiera notamos is defining something. es definir algo. Okay? This definition can be carried to extremes. He's a good person, he's a bad person, he's a tall person, he's a short person, he's an Indian, he's a Chinese, he's this. All these thoughts in your mind are signs of intolerance. Esta intolerancia, esta definición puede llevarse a extremos en los que decís, es una buena persona, es una mala persona, es una persona alta, es baja, es chino o es pakistaní. Española? Español. So, anyway, coming back to this, that is an act of intolerance. So, in a true state of abstraction, there is total tolerance. Y eso sería un acto de intolerancia, pero en un verdadero sentido de la abstracción, eso es la tolerancia. That tolerance is of a nature of absolute acceptance, Esa tolerancia tiene la naturaleza de una aceptación absoluta, where the very existence or non-existence disappear as a duality. donde la misma existencia o no existencia desaparecen como dualidad. There is an acceptance without even registering the very existence or non-existence in this phenomenal world of that object. Hay una aceptación en la que no se registra ni siquiera la existencia o no existencia de objetos de este mundo fenoménico. Okay, now let's step down a little bit, otherwise, there will be some, confusion. So, when you accept something, someone, it is not the negative goodness of putting up with that thing. Cuando aceptáis algo, no estamos hablando de la bondad negativa of putting up the, It's there, I have to put up with it. de resignarse. Resignation to Sí. something. Now, it is actually a wholehearted acceptance of the diversity of life. Es una aceptación con todo el corazón de la diversidad de la vida. But remember that this does not imply passive acceptance of either right or wrong. Pero esto no implica una aceptación pasiva de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. Rather, it implies a welcoming attitude which comes after the application of viveka and vairagya. Más bien se trata de una aceptación. Viveka and vairagya. It doesn't matter. Leave it. Let's. Yeah. Implica que esta actitud de acogida viene después de la aplicación de viveka y de vairagya. Okay. Then tolerance will include understanding, respect, acceptance, and actually finally the disappearance of duality. La tolerancia incluirá entonces la comprensión, el respeto y la aceptación que acabarán por resultar en acoger a una persona. If you were to teach this in your life, by example, si tuvierais que enseñar esto en la vida con vuestro ejemplo, there will be no terrorism and violence in this world. No existiría el terrorismo ni la violencia en este mundo. Because that which causes all that will be sublimated. Porque todo lo que causa todo esto quedaría subliminado. In Islam, En el Islam nowadays, there is a word called jihad. hay una palabra llamada yihad. You know about it? It is one of the most misunderstood words. Es una de las palabras más malinterpretadas. The real meaning is in an expression in Islam called al-jihad al-akbar. Bueno, hay una expresión en Islam que acaba de pronunciar. Al-jihad al-akbar. Al-jihad el-akbar. Now, al-jihad al-akbar means the great battle
And that battle is between the higher and the lower selves. Esto significa la gran batalla, y es la gran batalla entre el yo superior y el inferior. It is not about keeping bombs under other people's chairs. No se trata de poner bombas debajo de la silla de los demás. You understand? And the true Muslim understands, and this is the case with most good Muslims in the world, and I have many friends, is that Islam is submission to God's will. Muchos buenos musulmanes lo entienden en su verdadero sentido. Yo tengo muchos amigos que dicen que el Islam es la sumisión a la voluntad de Dios. And the real jihad, al-jihad al-akbar, is between the higher self and the lower self. Y la verdadera yihad, esta batalla grande, es entre el yo superior y el yo inferior. So if people understood this, there would be a lot of tolerance and there would be no terrorism. Si la gente comprendiera esto, habría mucha tolerancia y no existiría el terrorismo. Then it brings us to the next qualification. Y esto nos lleva a la siguiente cualificación, It is the endurance of all pain and sorrow. que es el soportar todas las penas y tristezas. In other words, cheerfulness. En otras palabras, la alegría. Few more minutes, otherwise it will abruptly end. It says, when we look at this, it sounds like cheerful meaning something very frivolous, always joking and, you know. that- Cuando decimos alegría, podemos pensar que se trata de algo frívolo, no siempre contentos y contando chistes. You know, of course, people need to be humorous and funny and all that, but in a serious situation, you have to be serious. And this cheerfulness doesn't mean something that is frivolous and flippant. Pero claro que todo el mundo necesita estar contento, pero en situaciones serias, bueno, pues es diferente. Pero esta alegría no tiene nada que ver con la frivolidad. So, it is important for us to understand that in life, you should share happiness as much as possible, but not sorrow. Es importante saber que en la vida deberíais compartir la felicidad, pero no la tristeza. So, it doesn't mean that you should suffer in silence, but as much as possible to look at your own suffering with objectivity and with a sense of humor and with a sense of acceptance is a very important qualification. Una cualificación muy importante. Esto no estoy diciendo que tengáis que sufrir en silencio, pero deberíais, en lo posible, poder mirar vuestra tristeza con objetividad, con tolerancia y aceptación. Y esta es una cualificación muy importante. El sentido del humor. I don't know if any of you are aware of a Christian mystic whose name was Brother Lawrence. No sé si todos conocéis a un místico cristiano llamado Brother Lawrence. He wrote a book called The Practice of the Presence of God. He didn't write the book. His letters have been compiled under the name of The Practice of the Presence of God. Sus cartas han sido compiladas en un libro llamado Bajo la presencia de Dios. This practice, he was a baker in the monastery. A baker, making bread. Pan. Sí, era un Panadero. panadero en el monasterio. So, when he got into the act of making the dough for the bread, Cuando estaba haciendo la masa para el pan, there was a complete union with what he was doing. He was like in a trance. estaba como en trance y había una completa unión con lo que estaba haciendo. And if people watched him, there was something very special, and he himself was transcending this ordinary consciousness into something beyond. Y si se le observaba, se veía algo muy especial y él de hecho trascendía su conciencia hacia algo superior. So when Brother Lawrence wrote to his mother, Entonces cuando Brother Lawrence when escribió a su madre, he was very ill, cuando estuvo muy enfermo, this experience which he expresses to his mother esta experiencia que le expresa a su madre is a
is an experience of union where there is joy and cheerfulness, Es una experiencia de unión en la que hay alegría y gozo, and it's not something that you can look at as just an ordinary thing. I give you a gift and you're very happy about it. y no es nada de lo normal, te doy un regalo y tú estás muy contento. Or you win a lottery. It's not like that. This is something beyond. Es algo que va más allá, no se trata de que he ganado la lotería o cosas de estas. I would like to also say that many people do not know how to handle an uncomfortable situation of condoling somebody. También me gustaría hablar de, hay personas que no saben cómo manejar la situación un poco incómoda de dar condolencias, el pésame a otra persona. If you make a mistake, it can be flippantly cruel in that situation. En esa situación, si cometéis un error, puede llegar a ser muy cruel. Like for example, if somebody is very ill or he has lost somebody, you go to him and say, I'm just coming from a seminar on karma, this must be your bad karma. Por ejemplo, si alguien está muy enfermo o acaba de perder a alguien y vosotros os acercáis y decís, acabo de venir de un seminario sobre el karma y este tiene que ser tu mal karma. It is the most stupid thing to do. Es lo más estúpido que podéis hacer. Okay, so the master speaks of what is called the simple presence. El maestro habla de lo que se llama la presencia, la simple presencia. So, if you see somebody suffering intensely, Si veis a alguien sufriendo intensamente, with a great degree of intensity, con un alto grado de intensidad, combined through your silence, combinado con vuestro silencio, be present with that person. estar presentes con esa persona. Don't say anything. No digáis nada. Okay, and this is actually to cheer up that person. The energy of joy and cheer in you, and the intensity to see the other person happy and out of the cloud. Y esta es la manera de transmitir vuestra alegría, vuestro bienestar con mucha intensidad hacia esa persona para sacarla de su nube, para darle ánimos. Can be done with minimum of words and maximum of silence. Y esto se puede hacer con las mínimas palabras y con el máximo silencio. The voice of the silence of H.P. Blavatsky says, and this attitude brings peace, she says, and she quotes the Lord Buddha afterwards. Blavatsky, en La voz del silencio, habla de una actitud que produce paz y cita al señor Buda. She says Shanti, which is peace. Dice Shanti, que significa paz. Patience, sweet, the knot that can ruffle. Don't bother to translate it, it's complicated English. She says, the Lord Buddha said, enduring patience is the highest tapas. Dice que el señor Buda dice que el soportar el dolor es el más alto tapas. Not dolor. No el señor. Enduring patience. La paciencia que soporta. Enduring patience. Yeah. Con la paciencia que lo soporta todo. Is the highest tapas. Tapas is austerity. Es la más alta tapas, que significa austeridad. And in another sense, tapas literally means to burn away. To burn away. Y en otro sentido, tapas significa quemar algo para que So, ultimately, it is a meditative austerity to be able to stay joyful in all circumstances. Es una austeridad meditativa de estar siempre alegre en todas las circunstancias. Okay. Now, we still have 2 qualifications, so let me just see the time. Yes, I have 5 minutes more from the time I started. So, I'll try and see how quickly I can finish because it's 55 minutes since I started. The 5th qualification is faith as shown by the Viveka Chudamani and one-pointedness at the feet of the Master. We are trying to see why
this terminology came about. La quinta cualificación es la fe en el Viveka Chudamani y la vista fija en un punto a los pies del maestro. This undeviating and unequivocal faith is essential for spiritual life. Esta fe que no se desvía nunca ni se equivoca nunca es esencial para la vida espiritual. And this faith is not to a deity, a father figure or a guardian angel. Y esta fe no está dirigida a una divinidad, a una figura paterna ni a un ángel guardián. So the ultimate bhakti is a turning inward. The ultimate Bhakti, devotion. La devoción última va dirigida hacia nuestro interior. The one-pointed inwardness. La dirección hacia adentro fija. By this we do not mean atheism or agnosticism. That's not what No I mean. estamos hablando ni de ateísmo ni de agnosticismo. The supreme spiritual one is one with one's own Atma. El ser supremo es uno mismo en su propio Atma. And the other unerring faith is to the unerring operation of the law of karma. That's faith, total faith in karma. Y la otra fe que no se equivoca nunca es la fe total en la ley del karma. Now, Shraddha, which is faith, is often combined with another Indian word called Saburi in the teachings of one great saint about whom I spoke. Shraddha. Shraddha is spoken of in combination. Se habla de Shraddha en combinación con la palabra sánscrita Saburi. Saburi, que significa paciencia. Which means patience. ¿Qué significa? Okay, Shraddha and Saburi, said the saint. Shraddha y Saburi, dijo el santo. Shraddha is that one-pointed faith and confidence. Faith. Shraddha es la fe fija en un punto fijo. And Saburi is patience. Y la confianza. Y Saburi es la paciencia. The two virtues are complementary. Las dos virtudes son complementarias. If you are very impatient for anything, it doesn't happen, it spoils it. Si sois muy impacientes respecto a algo, aquello no ocurre, lo estropeará. Okay. Now, when we have such an attitude, then the doors of the spiritual path open far more easily than if you are impatient, skeptical, critical and negative. Con este tipo de actitud, las puertas del camino espiritual se abren mucho más fácilmente que si sois escépticos o tenéis impaciencia o tenéis ansiedad. Right. Now, the final qualification La última cualificación is samadhana or meditation, es samadhana o meditación, which is also at the feet of the master, it is confidence. Que a los pies del maestro es la confianza. And that correlates to the second step in Raja Yoga, which is meditation. Concentration, meditation, samadhi. Y eso es el corolario del segundo paso en el Raja Yoga, que es la concentración. So, a person in that state, a meditative state, is a person who is full of confidence. Una persona en estado meditativo es una persona llena de confianza. It comes from conviction, and a conviction from an experience of that. Procede de una convicción y de una convicción de una experiencia de ello. Okay. This conviction is not an intellectual conviction. Esta convicción no es una convicción intelectual. The most rudimentary explanation I can give is that it's experiential conviction. La explicación más rudimentaria que os puedo dar es que es una convicción experimental.
Now, I would also strongly recommend a particular book to you because there is no time now to consider that, or maybe we can look at bits of it after the break. But there is a great theosophist who of course left the Theosophical Society. His name was Mohini Mohan Chatterjee. I do not know if any of you have heard of Mohini Mohan Chatterjee. Yes. He was a great theosophist and he went to London, and there was a very important incident in the London Lodge. You have to stop. Yeah, I'm sorry. Bueno, hay un libro muy interesante que a lo mejor después de la pausa puedo leer algunos trocitos, ya lo veremos, de Mohini Chatterjee, que era un gran teósofo que luego se fue, que fue a Londres, he went to London and... Well, he was involved with the early theosophical work. Now, there's no time to describe that because after that Angeles will come after me, bicho, and then I don't want that. So I would like to conclude Quiero concluir that there are 3 levels of experience and understanding. que hay 3 niveles de comprensión y experiencia. The first is called Shravana, El primero se llama Ravana, which is the listening. que es el escuchar. Then Manana, which is the contemplation. Después Manana, que es la contemplación. And then the final state of Nididhyasana. Nididhyasana es el estado final. In this, you ascertain what is Atma and know him to be separate from this body comprising the 5 sheaths. That's what Mohini Mohan says. En esto, You see that the Atma is not these various veils or sheaths of consciousness. veis que el alma, No es todas estas capas de... estas distintas voluntades, Yeah. ni Now- envolturas de la conciencia. Yeah, these sheaths are very simple. Annamaya kosha, which is the physical body, Pranamaya kosha, which is the pranic weight, then Manomaya kosha, Vijnanamaya kosha, and Anandamaya kosha. So we won't go into that because, as I told you, there is no time. But there is a very old book, a PDF version is available on the internet. It is called The Philosophy of Raja Yoga, this compendium, and it has the principal treatises of Shankaracharya. Okay, and it was published in those days by Tukaram Tatya and early Indian theosophists. So please, for serious students, look at the philosophy of Raja Yoga. Buscad el libro que se titula La filosofía de Raja Yoga, los estudiantes serios, que comprende los tratados principales de Srimad Shankaracharya y otros autores publicados por Tukaram Tatya, que era uno de los primeros teósofos. Okay, so why I'm saying this is I know there are some serious students here who may want to do further research. Hay estudiantes serios aquí que quizá quieran investigar más, por esto lo digo. And I would really suggest this is a very interesting book. Es un libro muy interesante y lo recomiendo. So now is tea time, happy time. Is going to handle this subject. Me alegro mucho de que esta noche Nilda vaya a tratar el tema. I was told that last evening was a very nice lecture, and I'm sure this evening also. Me han dicho que la conferencia de ayer por la noche estuvo muy bien y estoy segura de que la de hoy también lo va a ser. So, at one of the meal tables or somewhere, we were chatting, and Nilda said, "My talk is after yours. Maybe you will finish saying everything." Así que Nilda hoy me comentaba en un pequeño comité que su charla iba después de la mía y que a lo mejor yo ya lo habría dicho todo. I won't do that. Pero yo no hago eso. I'll keep it as a secret and a surprise for Nilda to reveal. ¿For Nilda tú? Reveal. Sí, lo dejo
como secreto para Nilda, para que lo revele ella. As much as possible. En lo posible. In Sanskrit, these 6 qualifications which we are talking about is a little different from the way they are expressed in At the Feet of the Master. En sánscrito, las 6 cualificaciones de las que estamos hablando son un poco diferentes de las que se hablan a los pies del maestro. ¡Qué bien! See, how many people are doing it? La gente lo está You just passed the test. Os ha delatado. Habéis pasado la prueba. As you know, we have been talking about the 4 qualifications, and in the third there are 6 qualifications or 6 points of good conduct. Como hemos estado hablando de las 6 cualificaciones, no, de las 4, 6 points of good conduct. de las 4 cualificaciones, en la tercera hay 6 puntos de buena conducta. It is interesting that across the world people have talked about these. Es interesante ver cómo todo el mundo, la gente ha hablado de todo esto. I'm very happy that this evening is over. No need to be mindful anymore. Ya no hace falta estar atento con el mindfulness. The subject is actually that was no, thank you. That was specially arranged for the presidents of the lodges. Esto ha estado preparado especialmente para los presidentes de las ramas. Because you have been having mucho trabajo in the last 2 hours. Porque habéis estado trabajando mucho en las últimas 2 horas. And I'm afraid that this is now siesta time for you. Y ahora es la hora de la siesta para vosotros. So, you know this acupressure point? Aquí hay un punto de acupuntura, You know? ¿sabéis? So please rub it vigorously, Rápidamente y vigorosamente. then you can keep awake. Y os podéis mantener despiertos. Just a minute, I'll put off my mobile, I forgot. Voy a apagar mi móvil. Yeah. The first of these is called sama. La primera se llama sama. Sama means self-control as to the mind. Sama significa autocontrol respecto a la mente. And then there is dhamma, Después está dhamma, which is control of the senses, que es el control de los sentidos, but can also be seen as self-control in action. pero también puede considerarse como el autocontrol de la acción. If you look at it, sama is the starting point of this control, and dhamma is the final point. Si lo miráis bien, sama es el punto inicial de este control y dhamma es el punto final. Without sama, you can have dhamma. You can't. You can. Sin sama podéis tener dhamma. No podéis. No. No podéis. You can't. You can. Sí que podéis.
Queridos amigos, esta tarde nos toca trabajar duro, mindfulness y Shatsampatti. Perdón, estamos a martes, ¿no? Ah, no, esto es lo que toca Nilda, perdón. Shatsampatti solo. Y Teosófia práctica. Shatsampatti y Teosófia práctica. Oh Dios. Mindfulness no está.